बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम उलमा कराम से सुनते आ रहे हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख होते हैं या गुस्ताखों के साथी होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे तौबा की तौफीक छीन लेता है। वो तौबा नहीं करते, अगर तौबा करते भी हैं उनकी तौबा कबूल नहीं होती है। ये हम उलमा कराम से सुनते आ रहे हैं। आज ही सब कुछ कौम यूथ के साथ हो रहा है। इस टाइम जो पीटीआई के साथ हो रहा है, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी कौम यूथ तौबा नहीं कर रही, देख नहीं रही, वो होश के नाखन नहीं ले रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो डटी हुई है। तो इससे ये बात वाज़ी हो गई है कि जिल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है और अंजाम तक ये पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह पहुंचेंगे। नाज़रीन, क्या हो रहा है, यानी कि सिंध असम्बली में जो करारदाद पेश हुई इसके ऊपर लाजमी बात करनी है, लेकिन इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात जिसके ऊपर करनी है वो ये कि इमरान खान ने कहा है कि जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं वो हमारे आदमी नहीं हैं, वो एजेंसियों के आदमी हैं या पीटीएम के आदमी हैं। ज़्यादातर एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कौमी यूथ भी यही कह रही है कि इमरान खान ठीक कह रहा है, वो हमारे आदमी नहीं है, एजेंसियों के आदमी हैं। इसके ऊपर बात लाजमी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह की जहल और बेवकूफ़ कौम तैयार इमरान खान ने की है। नाज़रीन, सबसे पहले देखो कि अल्लाह की करनी देखो कि इमरान खान को तहरीक लब्बैक ने अपने दौरे हुकूमत में एक मुतालबा रखा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर के खिलाफ आप एक करारदाद जमा करा लें, ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। लेकिन इमरान खान ने गुस्ताखों का साथ देते हुए मगरिब को खुश करने के लिए पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबकी सपोर्ट इमरान खान को थी और उन्होंने कहा कि इमरान खान हम आपके साथ हैं, हम तहरीक लब्बैक का मुतालबा नहीं मानते। उनके ऊपर गोली चलाई गई, आंसू गैस, यानी कि बहुत कुछ उनके साथ किया गया, लेकिन उन्होंने एक करारदाद जमा नहीं कराई थी। आज वही लोग जो इमरान खान के साथ खड़े थे, आज सिंध असम्बली में मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने एक करारदाद जमा कराई कि पीटीआई को कालादम करार दिया जाए, वो कसरत से मंजूर हो गई है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर कौमी यूथ को अक्ल नहीं आ रही है तो फिर इनसे बड़े बेवकूफ और जहल कौम मैंने जिंदगी में न सुनी है न होगी। ये सब कुछ उनके सामने वाज़ी है। दूसरे नंबर पे नाजरीन कि ये चीज सोशल मीडिया पे इमरान खान ने भी बयान दिया है और जो भी यूथ है उससे बात करेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी अगर ये तोड़ फोड़ हुई है, जलाओ घिराव हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है, ये एजेंसियों के आदमी थे, ये पीटीआई के आदमी नहीं है। यानी ये पीटीआई को बदनाम करने के लिए, फौज के सामने खड़ा करने के लिए, फौज से लड़ाने के लिए ये मुखालफिन की साजिश थी, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की खुद साजिश थी या पीटीएम की साजिश थी। ये सबसे बड़ी दलील पेश कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर पहली तो बात है कि ये सफेद झूठ है, टोटली वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरा ऑडियोज, बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है कि हर जगह में तोड़ फोड़ जो करने वाले थे वो पीटीआई वाले थे, बल्कि सीनियर क्यादत थी और तकरीबन सीनियर क्यादत गिरफ्तार हो चुकी है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यूथियों की या यूथियों का जो बाप इमरान खान है उसकी ये बात मान ली जाए, तस्लीम करते हैं हम कि ये एजेंसियों के आदमी थे या पीडीएम के आदमी थे या इमरान खान को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ये सब कुछ किया। मैं मान जाता हूं कि 100% आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप जो इनकलाब की बात करते हैं, जिस कौम को आपने, जिस कौम से वादा किया है कि हम पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी दिलवाएंगे, पाकिस्तानी कौम को एस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद कराएंगे, हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, तो आज़ादी तो दूर की बात है, आप अपने 10,000 जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनको तो आज़ाद करा लो। आप जो अपनी लीडरशिप इस टाइम पाकिस्तान के अदारों के कंट्रोल में है, वो जेलों में है, आप उनको तो आज़ाद करा लो। यानी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से, जिस पाकिस्तान के अदारे से आप कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं, वो अदारा इतनी बड़ी प्लानिंग करके, इतनी बड़ी साजिश करके आपको जेलों के अंदर डाल रहा है, दहशतगर्दी के, गद्दारी के आपके ऊपर पर्चे डाल रहा है, मेन लीडरशिप को डेली की बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने चंद लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सके? खुदारा आप नींद से उठ जाओ, आप नींद से उठ जाओ, आप गहरी नींद सोए हुआ और एक ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो कि इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इमरान खान खत्म हो चुका है,
عمران خان کی سٹوری ختم ہونے والی ہے، اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ یقین مانے ناظرین کہ جو نیٹ کھل رہا ہے، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا میں کل ایک صحافی کا سن رہا تھا، بہت زبردست اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی جہل قوم ہے پی ٹی آئی کی، اتنی بیوقوف نسل تیار کی عمران خان نے، کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی کہیں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ویڈیوز ہوتی ہے، کوئی پکچر ہوتی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دو۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی چھوٹی بات ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب یہی ان کا جو طریقہ کار تھا سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے کا، یہی ان کے گلے میں پھڑ گیا۔ یہی قوم یوتھ نے اتنا اندھا اعتبار کر لیا تھا ایک یہودی ایجنٹ کے اوپر، ایک مغرب ایجنٹ کے اوپر، یعنی کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، وہ اتنے لاچار ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ ایسے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور بڑی دیدہ دلیری سے سامنے کھڑے ہو کے وہ پکچرز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اون کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ وہ کراچی کی ایک ویڈیوز آ رہی ہے، ایک بڈھا ہے وہ کہتا ہے میں نے جلایا رینجر قافز، میں نے جلایا ہے۔ اب اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، اس کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا، اس کا باپ بھی گرفتار ہو گیا، اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسی چیز کے حقدار ہے قوم یوتھ۔ میاں والی بیس میں جو ہوا، امجد خان کا واضح بیان آ چکا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرفتاریاں دن بدن بڑھی جا رہی ہیں، لیکن قومی یوتھ کو سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، کل مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار کہیں چند پی ٹی آئی والے سپورٹر بیٹھے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، ان کی عقل دیکھو، وہ کیا باتیں کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو فوج پیغام بھیج رہی ہے عمران خان کو، عمران خان مانتا نہیں ہے، زمان پارک کے باہر فوج چلی گئی، عمران خان دروازہ نہیں کھولتا تھا، فوج پریشان ہے، عمران خان مانتا نہیں ہے، فوج نے گھٹنے ٹیک دی۔ وہ کم عقلو، اللہ کی ذات نے آپ کو یعنی کہ اتنا جہل تو نہیں پیدا کیا تھا، خود تم جہلیت کی وجہ سے آپ لوگ ہو گئے ہو کہ اگر عمران خان کو کچھ اس کے بس میں ہوتا تو وہ گرفتاری کے بعد 4 بار بیان دے چکا ہے کہ جنرل عاصم منیر سے میں اچھے تعلقات رکھوں گا، اور جو ہی عمران خان، جس دن سے عمران خان رہا ہوا اسی دن سے تابر توڑ آپ کے سینئر رہنما کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی عمران خان تو مان ہی نہیں رہا ہے۔ اور یہی باتیں قوم یوتھ سن کے، ون سائیڈ خبریں سن کے وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بہت جیت رہے ہیں، حالانکہ باہر جا کے دیکھو بھائی آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین لاسٹ میں وہی بات کروں گا جو سب سے پہلے میں نے کی تھی کہ قوم یوتھ کا انجام ضرور ہے، کیونکہ یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخوں کے سپورٹر ہیں، یہ گستاخوں کے سہولت کار ہیں، اور جس طرح اللہ کی ذات نے فرمایا نا کہ جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس سے میں ہدایت چھین لیتا ہوں، اس سے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ان کا انجام ہی ہوتا ہے جو ان جوتیوں کے ساتھ بہت جلد ہونے والا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔